Aerox B1. Kilalang kilala nyo na. Wala nang iba. Okay, bili ka na. Sabit natin to. Sama sila. Ito. Okay, tanggal na. Next natin. Tanggalan natin yung gulong, guys. Next, ito. Minot sa likod, ah. Para-paraan lang yan, para umapit. Ay, galas na. So nga lang, may problema tayo. Hindi pasok yung tornilyo. Tabas tayo. Ito lang paraan yan. Pwede mo i-spray yung black. Tcharan! Pamport. Yan, nakabit na natin, guys. Ina mo bading. Okay, oh! Next, kabit natin tong JBT rubber dumper. Yan, yung stock niya. Ito ilalagay natin. Nadyakan na yan sa ilalim. Tanggalin tong dalawang tornilyo. Yan. Tapos na. 1 hour later. Okay, nakabit na natin. Basic lang, guys. Okay, ito na yung outcome, guys, oh. Balik all stock. Free-wheel check. Black diamond lang baon yan. Kailang kilala niyo may-ari na ito. Cockpit pa lang, oh. Alam na kung sino, eh. Tangina, cooking yun, ah. Sira na ito, guys. Sunog. Clutch lining. Buwas. Aray ko! Mr. Suave, yung atake, kitang kita sa galaw.